अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक आप सब लोगों के लिए इंतहाई अहम है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पीपीएससी का टेस्ट देना चाहते हैं लेक्चरार के हवाले से, या जिन्होंने इस बार अप्लाई नहीं किया अगली दफ़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक इंतहाई अहम है। वो टॉपिक है पीपीएससी ने जो लेक्चरार की रिक्रूटमेंट के लिए ऐड दिया था, जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया है। लेक्चरार की रिक्रूटमेंट के लिए मेरिट का क्राइटेरिया क्या है, लेक्चरार की इंटरव्यू में कौन कौन से लोग बैठते हैं और उस इंटरव्यू में आपसे किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, वो सब इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी के निशान पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो मुसलसल मिलते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे मेरिट क्राइटेरिया में एकेडमिक्स क्वालिफ़िकेशन की। आपकी जो एकेडमिक्स क्वालिफ़िकेशंस हैं उसके 40 नंबर होते हैं आपके एकेडमिक्स के, जिसमें मैट्रिक के 5 नंबर होंगे, इंटर के 7 नंबर होंगे, बीए बीएससी के 11 नंबर होंगे, एमए एमएससी के 17 नंबर होंगे। अगर आपने बीए बीएससी नहीं किया, बीएस किया, तो उसके 28 नंबर कंसीडर किए जाएंगे। इस तरह से ये कुल मिला के नंबर हो जाएंगे 40। 5 मैट्रिक, 7 इंटर, 12 ये हो गए, 11 बीएससी, 23 हो गए हैं और 17 आपके मास्टर के। ये टोटल 40 आपकी एकेडमिक्स के मार्क्स शुमार कर दिए जाएंगे। ये आप लोग जानते हैं, ये मार्क्स हासिल करदा परसेंटेज की बुनियाद पे दिए जाते हैं। जिस तरह परसेंटेज निकाला जाता है उसी तरह इनका परसेंटेज निकाल के आपके मेरिट में शामिल कर दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पे एक 100 नंबर का टेस्ट लेगा आपसे पीपीएससी, जिस टेस्ट की आप सब लोग आजकल तैयारी कर रहे हैं। उस 100 नंबर के टेस्ट में 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें 80 एमसीक्यूज़ आपकी सब्जेक्ट के होंगे। आपका सब्जेक्ट जो भी हो, अगर फिज़िक्स के हैं तो 80 नंबर फिज़िक्स के, मैथ के हैं तो 80 नंबर मैथ के, केमिस्ट्री के हैं तो 80 नंबर केमिस्ट्री के, इसी तरह आपके सब्जेक्ट के होंगे। और बाकी जो 20 नंबर हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे। जनरल नॉलेज में पाक स्टडी के हवाले से सवाल होंगे, इस्लामिक स्टडी के हवाले से सवाल होंगे, डेली साइंसेस के हवाले से सवाल होंगे, मैथ के बेसिक चीज़ों के मुतालिक सवाल होंगे, और इसी तरह करंट अफेयर के मुतालिक सवाल हो सकते हैं, हिस्ट्री के सवाल हो सकते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये जो टेस्ट के 100 नंबर होते हैं, मेरिट बनाते वक्त इनके नंबरों को हाफ कर लिया जाता है, यानी मेरिट बनाते वक्त टेस्ट के कुल नंबर 100 की बजाय 50 शुमार किए जाते हैं। अगर आपने 100 में 60 नंबर हासिल किए तो उसका मतलब है आपने 50 में 30 नंबर हासिल किए हैं। तो इस तरह से ये नंबर आपके मेरिट में ऐड कर दिए जाएंगे, जो आपका मेरिट बनेगा। ये भी आप लोग जानते हैं टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने एक एमसीक्यूज़ को सही कर दिया तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने एक गलत कर दिया तो उसमें आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे, जो आपके ठीक सवाल होंगे, जो आपके नंबर होंगे उसमें से। अगर आप उस पर निशान, किसी एमसीक्यूज़ पे निशान नहीं लगाएंगे, आपको नहीं पता चल रहा कि उसका आंसर क्या है, आप उसे ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ये भी आप लोग जानते हैं, इंटरव्यू के लिए उन्हीं को बुलाया जाता है जो टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स टेस्ट में होते हैं। ये एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अगर किसी सब्जेक्ट के 80 सीट हैं तो इंटरव्यू के लिए 400 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उन 400 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिनके पीपीएससी के टेस्ट में मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे, वही 400 इंटरव्यू के लिए आएंगे। उसके बाद टेस्ट के बाद मरला आता है इंटरव्यू का। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू के पैनल में कम अज़ कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद बैठे होते हैं। इन 3 या 4 अफराद में एक पीपीएससी का नुमाइंदा होता है, 2
آپ کے متعلقہ مضمون کے ماہر بیٹھے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہوتے ہیں آپ کی سبجیکٹ کے، اور ایک بندہ ماہر نفسیات بیٹھا ہوتا ہے۔ ان 4 بندوں کے پینل میں جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا نمائندہ ہے وہ آپ سے ذاتی نوعیت کے سوال پوچھے گا۔ اس کا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا، انٹروڈیوس یور سیلف، جس میں امیدوار نے اپنا نام بتانا ہے، اپنے علاقے کا نام بتانا ہے، اپنی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے، جن انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کی تعلیمی اداروں کا نام بتانا ہے۔ کم از کم آپ کو اس سوال کے جواب میں 2 منٹ تک بولنا ہے۔ وہ آپ کے انٹروڈکشن کے وقت آپ کے انٹروڈکشن سے کوئی سوال بھی نکال سکتا ہے، آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے ماسٹر کہاں سے کی، آپ کی ماسٹر کی مین سبجیکٹ کون سی ہے، یا آپ نے بی ایس سی میں کون کون سے سبجیکٹ رکھے تھے، اس طرح کے سوال۔ جو آپ کے سبجیکٹ سے متعلق 2 لوگ ہوں گے وہ آپ سے 3 سوال پوچھیں گے۔ ہر بندہ 3 سوال آپ سے پوچھے گا، وہ آپ کے سبجیکٹ کے متعلق ہوں گے۔ موسٹلی وہ ماسٹر لیول کے سوال آپ سے پوچھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو آپ سے وہ لوگ بیسک چیزیں میں پوچھ سکتے ہیں۔ جو ماہر نفسیات بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے جنرل نالج یا ذاتی نوعیت کے سوال پوچھے گا۔ مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے، آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا نام بتائیں گے فیصل آباد، تو آپ سے کہے گا کہ بتائیں فیصل آباد کی کیا ہسٹری ہے، فیصل آباد کی تاریخ کے بارے میں بتائیں۔ یا آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے گاؤں کا نام بتائیں، اپنے گاؤں کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں۔ یا آپ سے کسی جزیرے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، جنرل نالج کے حوالے سے آپ سے سوال کرے گا۔ یہ انٹرویو کا پیریڈ 5 منٹ سے لے کر 30 منٹ تک کا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کینڈیڈیٹ کا والد یا والدہ سول سرونٹ تھا یا تھی تو اگر اس کا دوران سروس انتقال ہو گیا ہو تو وہ 10 نمبر کلیمہ کر سکتا ہے۔ یہ 10 نمبر تمام بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو ملیں گے۔ اس طرح 40 اکیڈمکس کے مارکس، 50 ٹیسٹ کے مارکس، 100 انٹرویو کے مارکس، 10 کلیمڈ مارکس، کل نمبر اس طرح سے 200 بنتے ہیں، جن میں سے میرٹ کی بنیاد پر امیدوار کی سلیکشن ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک دن میں 4-5 علیحدہ پینل انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں۔ تمام کینڈیڈیٹس کا انٹرویو ایک ہی پینل نہیں لیتا۔ دن میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے 4-5 مرتبہ اس پینل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، چینج کر دیا جاتا ہے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کہیں سے کوئی کوئی سفارش وغیرہ کا اس طرح کا کوئی چکر نہ بنے۔ امیدوار کو موقع پر پینل الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ایم فل کے 2 مارکس اور پی ایچ ڈی کے 3 مارکس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر پوسٹ میں نہیں دیے جاتے۔ پوسٹ کی انسٹرکشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نمبر آپ کو دیے جائیں گے یا نہیں۔ یہ تھی تفصیل جو آپ کو کام آئے گا ٹیسٹ کے لیے، اسپیشلی اگر آپ ٹیسٹ میں شارٹ لسٹ ہو جائیں انٹرویو کے لیے تو انٹرویو میں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیو